Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagalo panahon ukay gayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Og mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa The Kingdom of God ug ubos nining tulumanon kun sumatom est. Natapos na ang tanan. Maigsoon, ingnon ko kamo nga konsumatom es. Kaya natapos naman ang buluhaton sa Diyos, nining pagkatapos
sa 2,000 ka tuig ni Kristo kay kiniman ay kaunom kalibo gikan nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat og sa 7,000 ka tuig ang Dios mo pahulay na sa. Maingon man nga sa natapos na ang 6,000 ka tuig ug aniya nakita karon sa 7,000 ka tuig nga ang Dios mo pahulay na usab. Ug tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon aron dili na mahitabo ang ito Adan nga samtang nagapahulay ang Dios si Adan atong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mo na kini pagasudlan sa nakaandam na saya ang kaugalingon. Mabuhay Kingdom of God, Luzon, Visayas ug Mindanao. Moingon kog Luzon, Visayas ug Mindanao kay aduna kitay mga listeners karon diha sa Dingalan, Aurora, yung mga 11 pamilya. Diha sa Quezon Province. Quezon Province na ata karon mga ang si mga kaigsuonan nato. Si Jimmy Amasan. Og diri sa Cebu. Kuni kay kita karon sa Super Radio Cebu. Nagpasalamat lang kita nga ang Super Radio Cebu gitagaan ta og mobile program mao nga ni akata karon sa Rizal Park, Talisay, Dapitan City. Maigsoon ba ko kita mo padayon sa unahan. Sugo gid sa maayong pagtasan unahon nato pagpangay katawran. Ang atong mahal na ring Pilimon Undok Riambunansa nga siya ay Supreme Founder sa Kingdom of God. Siya ay Chairman President sa ISNT May. Siya ang Chairman President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and also siya ang Chairman President sa PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, o siya ang author sa libro nga Nok May Tanghere. Mao kana ang ato ang accomplishment sa atong mahal na ring Pilimon. May gabi man na rin kana karon sa Rizal Park, Talisay, Dapitan City. Maingon manusab sa atong presidente sa gingharian sa Dios, mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa. Presidente siya sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation o inubanan mausab sa iyang igsuon nga presidente sa PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, Haring Adolfo Vidal Riambunansa. Og sa atong mga mahal na ray na o sa atong kinatibukan sa atong royal family. Maayong gabi kanatong tanan o sa atong mga kauban sa regional, gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12. Maayong gabi kanatong tanan. Ngun man sa atong mga kaigsuonan nga nagatagad niining ato ang programa. Pero bago ko mo padayon sa unahan ako usang pasalamatan. Hining ako ang natong naghatag og kinabuhi niining ato ang programa sa pagbubo sa ikapitong panaksan. Dili gid tawo na nato mahimo kung wala pa motabang ni atong mga kaigsuonan nga walang sawa pagsuporta. Una-una ko ang atong Provincial Coordinator og Negros Oriental si Haring Jerry Nama. Yang mga kaubanan, una na to si Haring Ramon Buenaflor o si Raina Los Biminda Buenaflor. Ang ilang address ay Sitio Gabok sa Makaiba, Canlaon City. O si Prinsipe Winisla sa Islao, Tila Cruz. Ang address niya Tagasanon, Gihulngan City o Gihulngan Negros Oriental. O muni atong mga kaigsuonan nga kauban ni Haring Jerry Nama, sila si Raina Rosini Jorge, sila si Hari George Rafael, Hari Julian Cadano, Raina Risita Crescencia Alcano, Raina Los Biminda Buenaflor, nabalik na ni siya, o Gari Ramon Buenaflor, o na siya nagpabasa karon adlaw, o gatong Domingo nabasa po ni, o si Hari Ruben Lisada, o si Raina Graciana Lisada, o si Hari Lindon Alcano, Hari Gilbert Alcano, o Raina Margie Alcano, Raina
Magdalena Bulo, Prinsesa Bernarda Petrolino, o si Ari Leonidas Lano, o Graina Maricel Agbon. Muna itong mga kaubanan ni Kuan. O ari kita karon sa kang Jerlita Rio Quinto sa Tayasan Kambayit, Tayasan Negros Oriental, no? Si Ari Jerlito Rio Quinto, Jennifer Rio Quinto, Constancio Tanilon sa Matuog, Tayasan Negros Oriental, o si Prinsipe Sophia Tanilon, Prinsip Tanilon, Prinsip Soledad Bandico sa Matuog, Tayasan Negros Oriental, Haring Belmar Sausa, no? Sa Sukib, Tayasan Negros Oriental, Hari Romualdo Tagudog, no? Maura sa mong address, o si Hari TD di Bagyo, sa maura pong address, Hari Jiri di Bagyo, o Hari Julio di Bagyo. Muna sila sa Matuog ni siya, Matuog, Tayasan Negros Oriental. Dire kita karon sa kaya Prinsipe Virgilio Pizzan, no, sa Lutaw Dos. Dire sila si Jesus, Haring Jesus Pahares, Reyna Maribel Pahares, Reyna Maligaya Aquino, Hari Rogelio Aquino, Hari Samuel Aquino, Reyna Anisita Aquino, o Reyna Rosel Andayan, Reyna Marita Galo, o Hari Windel Galo, si o Prinsipe Lico Andayan, o Hari Palagio Beltran, Mamila o Ma'am Teresita Butyon Family, Barangay Butan, Tintuyan, Southern Leyte, o Reyna Judith Ursal, o Hari Crisanto Baluyos. Mga itong makaigsuunan. Dire kita karon sa province of Bohol. Yes, kauban kini ni Haring Virgilio Barbante, si Reyna Supriana Cartahinas, Tripuna Cartahinas sa Motosor, si Reyna Ponciana Abria sa Tubigon, Bohol, Ari Felix Hungko, Reyna Eduarda Hungko, Hari Danilo Ilusestrimo, o Hari Ramon Impuras. Muna leader sa 70 leader si Rodney Remperas, Hari Jesus Alo, o Reyna Jesus Alo, Hari Mar Alo, o muna ang ilang municipal leader, Haring Virgilio Barbante. Dire kita karon sa Siaton, no? Haring Cesar Bintula, Princess Ginicel Javier, Hari Jabjab Javier, Reyna Elma Javier, o Reyna Jocelyn Kanaya, Hari Jesus Calpis, Hari Julibin Dulinggoy, Hari Junil Sigayo, o Prince Jewel Labrador, si monilang mga si Reyna Ostakia Tabarno. Muni ang satong mga kaigsuunan. Dire kita sa province of Leyte. Una to ang atong provincial coordinator sa Ahol Leyte, Haring Rolando Luna, ang iyang mga kaubanan, si Haring Patrocinio Suay Bagyo, o si Rolando Luna, Alan Baldobe,
Hari Eduardo Talamo, Reyna Ipidila Matas, Hari Patrocinio Suay Bagyo, Hari Vicente Vizcara, Friends Analisa Matas, Hari Nestor Girona, Hari Emmanuel Puera, o Reyna, o Hari Rosindo Flores, Hari Patrocinio Bantilan, Hari Silvestre Masan, o Reyna Porteria Masan, Hari Eusebio Yatasa, Hari Binancio Gamutan, Hari Ruhilio Manigo, Reyna Rosita Suay Bagyo. Di kita sa inupakan area. O dili pa dito sa nakaubanan pa sa si Reyna Ninita Pangatungan, Prince Amer Grigona. Ari kita sa inupakan area, Haring Rubilito Sanchez, Reyna Ruina Sanchez. Sa Hindang area, Hari Robustiano Sanchez, Reyna Purificación Sanchez, Prince CP Danilo de la Lamon, o si Hari Salvador Busio, o Hari Enrique Bisnar. O diri kita sa Bato area, Haring Angel Tumimbo, Pensisa Veronica Tumimbo, o Reyna Edita Bragaso, o Reyna Elena Tabar, Hari Stanislao Bragaso, Reyna Benvenido Albero, Hari Inicencia Nusdo. Sa Matalom area, Hari Rinaldo Godes, Prince Angelo Godes, Reyna Guillermo Pando, o Reyna Maria Pando. Ari kita sa Masen area, Haring Sinto Tumulak, Reyna Nilda Tumulak, Hari Arniel Tumulak, Reyna Jennifer Tumulak, Reyna Alma Sabalo, Hari Nistone Ernesto Godes, o Prince Melvin Godes Abansado, o Reyna Anale Abansado, o Hari Nistone Abansado, o Hari Annalisa Abansado. Muna mga igsuon na to, no? Diri kita sa kay Harina Rosalinda Katipay. Una na to si Hari Juan Cajes, Prince Jupit Katipay, Prince J Katipay, Hari Ariel Katipay, Reyna April Rose Katipay, Reyna Rositas Cajes, Reyna Teodorica Turimutsa, Prince Jimwil Longinos, Hari Joselito Tines, Reyna Clara Vicente, Hari Alfonso Vicente, Reyna Antipas Macaldo, Reyna Nisa Angco, Prince Sisa Lydia Torrijos, o Reyna Marcelina Turion, Hari Florentino Pitalyar, Hari Danilo Liarta, Hari Vicente Alfonso, Hari Joselito Nasayaw, Reyna Leonela Rosales, Reyna Victoria Rosales, Reyna Bibilini Salgado, Reyna Susana Medulina, Principe Celso Medulina, Reyna Silvina Polistico, Reyna Sopriana Pujas, Hari Teodoro Borja, o Reyna Abilina Borja, o Hari Dominador Quezon, o Reyna Rosita Sumayo, o Reyna Elpina Sulucia, Reyna Ginara Trabiro, o Hari Romeo Curato, Reyna Marisa Tirol, Reyna Chere Gundaliba, o Reyna Clara Vicente. Muna mga kaigsunan na to, no? Ang atong mga kaigsunan nga nagahatag og suporta, no? Ato sang human-humano no. Dili kita karon sa mga bigkas, no? Sa Bohol, bigkas group sa Bayong Pilar. Dili kita sa
Cesar Bintulan manani, Hari Dirnama manani, Gregorio Tubil nasa Dawi Negros Oriental, Hari Palermo Makabinta, o Hari Belmar Sanchez, Hari Saniboy Sabalo, Hari Marjon Camyon, Hari Rufino Abolucion natulag, Hari Alex Malinaw, Hari Alman Sanchez, o Hari Junil Calabdan, o ang akong mahal na Mama Perlit Ligutom na sa San Fernando, Cebu. Diri kita sa Mandawi, Hari Narciso Semblante sa Pacnan, Mandawi City, Haring Urbino Gabito, Hari Lorenzo Muñoz, ang pamilya sa Dalagitan, o Hari Richard Mercado, ang pamilya nga sa Tuantalongon Dalagit, Hari Ilio Barrios, ang pamilya nga sa Bunbun, Cebu City, Hari J.D. De Viro, nasa Cantawan, Naga City, o Hari Tomas Kitoy, Hari Charlie Mihares sa Camputaw, Cebu City, Reyna Agripina Mendez sa Lapu-Lapu City, Hari John Oliveros nasa Mactans, Ryan, Lapu-Lapu City, o Brad Michael Arne Solitas, pamilya sa Tabunok, Cebu City, Reyna Emiliano Cada, ang pamilya nasa San Ramiro, Reyna Kisi Abadilla nasa B. Rodriguez, Sambagono, Ma'am Mila Suko nasa Buloon, Cebu City, o Reyna Are Tomas Bayawa nasa Sudlon 2, o Reyna Evangeline Bayawa Sudlon 1, Are Ruil Gregorio Bayawa nasa Cebu City, Are Reyna Lilia Abero, o Are Supina Candilada, ang pamilya nasa Buisan, Cebu City, Reyna Lita Baynusa, ang pamilya nasa Mabinay, Negros Oriental, Hali Virgilio Lopez, ang pamilya nasa Pamplona, Negros Oriental, Haring Noel Hinaos, Talingting Secure, may gabi sa Secure, o Haring Iluminado Eleno Portrias, Kabayong Pilar, Aling Iluminado Siangko sa Libak Sultan Kudarat, may gabi, o Haring Antonio, ikaw na po, nasa Catanduanes, o Hari Jimmy Amasan, o Haring Daling Malaras, nasa San Francisco Province, o Reyna Marilyn de la Cruz, o nasa Escalante, Negros Oriental. Mo kini mga igso, no? Ako sa putlon, o gihatag na ako ninyo, di na nako ipakontak, kay niya na sa akong tapad ang ako ang guest speaker karon kay niya makuturon sa Region 9, kay kining atong mga guest speaker by region man niya kato man ato ang Region 8, diha kita karon sa Region 9, akong ihatag ninyo ang atong guest speaker, ug siya ang makaginabi kaninyo may tungod ni ining kaimtang sa Pilipinas. Are. Okay, so dagang salamat sa atong Regional Director, Apostol, Assigned Leader, at the same time Board BOD sa ating kumpanya sa Deuterium Project. Walay lain ang atong very energetic nga anchorman si Haring Juanito Macalisang. Siya ang na-assign diha sa Region 8, no? Mao nga daghan kaayo gyud ang atong mga leaders nga na-assign sa bawat area mula sa probinsyahan, municipal, and mga kabaranggayan. So dagang salamat. Mao nga aniana po kita sa programa nga The Kingdom of God, nga mao kini ang pagyabo sa panaksan sa kahanginan gamit ang mga karadyohan. Mao nga pinaagi sa atong programa dinhi sa DYSS Super Radio Cebu. Maayong gabi, labi na sa ato ang anchorman dina sa Cebu, sa DYSS. Maayong gabi kanimo diha, sir. O siyempre sa atong founding chairman sa The Kingdom of God, no other than mahal na Hari Filimon Ondok Riambonansa, nga siya ang unang Adan o ang katapusang Adan. Diyos Espiritu nga magauban kanato bisan asa man kitang sulok sa kalibutan, particular sa Pilipinas. Og ingon man sa atong duha ka chairman president sa atong kumpanya, unang-una ang atong chairman president sa The Kingdom of God, Mala Prinsipe Rocky Riambonansa, nga nagpuyo diya sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan City sa Temple. Mayong gabi, siya po ang chairman president sa
the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation o kini kauban sa iyang igsoon usab nga Chairman President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. May gabi sa tanan nga mga kauban nako, mga regional, no, gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12. No, maayong gabi usab sa tanan mga probinsya nga na-sign sa bawat sulok sa Pilipinas ug ingon man sa atong mga municipal leaders o mga barangay leaders Luzon, Visayas, Mindanao. So sa dili pa ko magapadayon, una-una nagpasalamat kami sa atong mga regional leaders nga gikan diri sa Region 9 nga natuyok na namo o kaluoy sa Ginoo na natay mga leaders sa Divine Government of God as mga hari o reyna from kaprobinsya, municipal and barangay. O usab ni adto mi sa Region 10 kang Haring Richard Prosiso. O kaluoy sa Ginoo mahal na hari, successful ang among orientation sa Deuterium and briefing orientation sa mga coordinators, sa mga nag-upgrade ng posisyon as a leader, as king and queen. O ingon man, dumako kami doon sa Caraga region, no, ang Haring Boboy. So kaluoy sa Ginoo naman ay successful. And then Region 11 kang Haring Jerome Legutom, no. Pasalamat ta sa atong mga leaders nga na-assign diha, no, nga kuan gyud successful ang atong mission. O may dagugdog kami pa ingon dito sa Region 12 kang Hari bin Kilap-Kilap, no, diha sa Sorala, South Cotabato, no. Kaluoy sa Ginoo mahal na hari, successful ang among mission. Mao nga si mahal na hari ang nag-guide sa ato sa mission. Mao nga kaluoy sa Ginoo na hello. Oh. Okay. So okay lang. Oh, successful. Okay. So successful ang atong mission doon sa Region 12. Aron sa pagpahibalo may tungod. Utol. May mantak dito. Hindi, wala pa dito. Ulan siguro. Tawag lang yan. Mo dito hingon siya nga marag kuan. Kidlat at kilat mo punukod. So ang ato diri medyo kuan, maganda panahon pero sa Cebu asay kuan sa kani manong, no? Yan na. Sige sir. Okay. Hello. Sir, wala signal, sir. Wala signal. Hello? Hello. Sir, wala signal, sir. Wala signal. Okay na. Oh, Pagka nagpaw sa audio. Inipaw sa audio. Sige. Na. Okay. So, mao nga ang mission karon mao kanang pagpahibalo mahitungod sa gingharian sa Dios. Nga kanang gingharian sa Dios mao kana ang panggobyerno sa Ginoo nga ipangpahimutang na dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kay mao kana ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga sumala pa sa Daniel 2:44, ang Dios magatukod og usa ka gingharian nga dili gayo malumpag. Mao nga kanang gingharian sa Dios o Kingdom of God, dili kana siya usa ka sekta, dili usa ka relihiyon, no? Kun dili usa kana ka panggobyerno sa Dios, gobyerno nga gitawag og Divine Government of God. Sir, nakuha na po, sir. Divine Government of God. Ilaw. Putol. Tawag na siya.
Dito ko dapat kuno nay. Sulay kuno dito nay. Para wala may putol ganina. Ano na? Nana. Tas. Then, Sir, putol pa sir. Putol ka sir. Okay. Hello. Oh. Walang signal sir. Ito, karon sir. Wala tayo signal. Wala. Yung ka ng okay na sir. okay. Okay na. Sige, sabay ha. Sabay. Hindi pa kawalan na. Pagputulan. Yan. Okay, so mo kana no nga ang divino gobyerno sa Dios nga mao kana ang gobyerno nga pantay-pantay nga panggobyerno. Mao nga kanang gingharian sa Ginoo nga dili kana usa ka sikta o dili usa ka reliyon, usa ka panggobyerno nga tukuron gyud dinhi sa nasod sa Pilipinas. Dili lang na sama sa usa ka atong pangadjion nga dili nato makita kay kanang pagpangayo nato sa gingharian sa Dios nga mao kanang gobyerno sa Ginoo nga mo na giampo nato sa tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan nga kanang gingharian sa Ginoo moabot na. Mao nga dili lang na tumoy sa dila, kundili magmaterialize ka na. Unya, ang pagmaterialize ana, kinahanglan lihokon, trabahoon. Dili na siya maplastar sa nasod sa Pilipinas kung dili na trabahoon. Nga magpaabot rata, magpaabot tag himala, no? Magpaabot og himala kung dili trabahoon kana nato aron mapatindog kanang gobyerno sa Dios nga mao kanang kingdom of God. Sama ba sa gobyerno karon sa tao nga ang gobyerno sa tao adunay mga namumuno sa atong nasod sa Pilipinas. Sa barangay dunay namumuno, sa lungsod naapoy namumuno, sa probinsya mao nga kanang gobyerno sa Dios o kingdom of God makita nato sama ba sa atong pangadjion nga mga liya ta sa Ginoo, mangayo ta sa Ginoo nga mingon ta Ginoo tagaay mi og kalanon adlaw-adlaw. Ang pangutana gihatag sa Ginoo wala. Gihatag sa Ginoo kanang atong gipangayo nga kalanon tagaay mi kalanon adlaw-adlaw. Gitagaan ta sa Ginoo og pamahaw, paniudto, panihapon. Gipakapinan pa na og snacks. Mao nga makita sa atong mga mata kanang atong gipangayo sa Dios. Mao usab ang gobyerno sa Dios. Kanang gobyerno sa Dios makita nato dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kay anhi man kini tukuron dinhi sa nasod nga gipili sa Ginoo. Wala may laing nasod nga gipili sa Ginoo kaning atong nasod man sa Pilipinas. Mao nga ang Dios mangita usab og mga leaders, mga opisyalis nga ibutang niya aron mapatindog kanang gobyerno sa Ginoo. Mapatindog dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kay kanang gingharian sa kaniadtong panahon, kung imong basahon kana sa Mateo 25:34 nga gingon diha, umari kamo mga dinaig sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. So dunay ipanunod sa mga anak sa Dios. So ang ipanunod mao kanang gingharian nga mao kanang gobyerno sa Ginoo. Mao nga sa wala pa na miabot dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Kanang gobyerno sa Dios, kanang gingharian didto na
niadtong unang panahon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Nga mao kadto ang gilingkuran ni Saul, ni David og ni Solomon dito sa nasod sa Israel. Mao nga sa panahon ni Solomon gisilutan man tong nasod sa Israel kay sumala pa sa Ezekiel 4:5 pagkasilutan man ang nasod sa Israel. Mao nga sumala sa Ezekiel 4:5 390 ka tuig man ang sukod gikan sa tuig 997 BC. Mao nga milungtad dayon kana niadtong tuig 607 BC. Nga niini ang gihimong instrumento sa Dios nga maoy muguba sa nasod sa Israel aron sa pagkuha sa mga anak sa Dios dito sa Jerusalem sa Israel, gidala dito dayon sa nasod sa Babilonia. Walay lain nga gisugo sa Dios niadtong panahona mao kadto si Nabucodonosor. Mao nga ang nasod sa Babilonia nahimo dayong gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Kadtong gingharian sa Dios o panggobyerno dito sa Israel nahimong tawhanon sa panahon dayon ni Nabucodonosor. Nahimong tawhanon nga gingharian. Ingon ana mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Ngano man nga ang Babilonia migahuman sa tibuok kalibutan. Tungod kay sa diha nga nahimong hari si Nabucodonosor, gidamgo ni haring Nabucodonosor nga dunay usa ka dakong larawan sa tao nga mitindog siyang atubangan. Nga kining usa ka dakong larawan sa tao nabahin kana sa 5 ka bahin. Hello, sir. Naputol na kita, sir. Okay. Hello. Hello. Tawag. Daw tempo dito sa Cebu, ulan daw. Hidlat ikon ako hidlat. Hello. Sir, kami, sir. Mao kana mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Nga katong usa ka dakong larawan sa tao nabahin kadto sa 5 ka bahin. Nagrepresent kadto sa 5 ka nasod nga mugahom sa tibuok kalibutan. Mao nga ang nahimong gamhanang nasod dayon sa tibuok kalibutan nga mao katong nagrepresent sa ulo nga mao katong bulawan, mao dayon kadto si Haring Nabucodonosor. Mao kana mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Mao nga ang Babilonia nahimo dayong gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Ang iyang paggahom sulod lamang sa 68 ka tuig. Kay dili man pwede nga magapabilin ang Babilonia nga haring nasod sa tibuok kalibutan hangtod niining mga adlaw karon. Kay sumala pa sa damgo ni Haring Nabucodonosor nga gitagaan ni Propeta Daniel og kahulugan 5 man kanasod nga mugahom sa tibuok kalibutan. Mao nga ang unang nasod dayon mao ang Babilonia. Mao nga ang Babilonia gigubat dayon sa ikaduhang nasod nga mao ang Medo-Persia. Ang Medo-Persia na pud ang nahimong gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Dario ug ni Ciro. Gani ang Medo-Persia migahom sulod lamang sa 207 ka tuig. Nan kay dili man ang Medo-Persia ang magapabilin nga harianong nasod hangtod karon, kay 5 man mao nga gigubat dayon ang Medo-Persia
batok sa ikatulo ka nasod nga mao kanang nasod sa Gresya. Pinaagi ni Alejandro Magno. Mao nga ang Gresya na pod ang nahimong gingharian nga nasod nga migahom sa tibuok kalibutan. Mihari kini sulod lamang sa 163 ka tuig. Nan kay dili man pwede nga magapabilin ang Gresya nga mugahom sa tibuok kalibutan hangtod karon. Moinungdan nga gigubat dayon ang Gresya batok sa ikaupat ka nasod nga mao dayon ang nasod sa Roma. Ang Roma dayon ang nahimong gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Ang Roma mihari lamang sulod sa 644 years. Muna'y pinakadugay nga nasod nga migahom sa tibuok kalibutan. Mao nga gikan niya tong tuig 476 AD. Ang gingharian sa Roma nagkabahin-bahin na dayon. Bot pasabot kanya-kanya ng pamunuan o presidente. Ingon ana mga kaygalaan, mga kaigsuonan. Kay nganuman, kay gikan anang nabahin-bahin nga gingharian nga wala may gubat nga nang hilabot nga nahanaw ang Roma. Ang Dios nagasulti ng daan sumala sa Daniel 2:44 nga nagaingon siya magatukod og usa ka gingharian nga dili malumpag. Kingdom of God. Gingharian sa Dios. Mao nga kanang gingharian sa Dios adtong tana tukuron dito sa Israel. Mubalik ta dito sa Israel. Kay mao kana ang target sa Ginoo nga himuong haring nasod sa tibuok kalibutan. Mahimong ikalima ka nasod. Mao nga gipadala dayon sa Ginoo ang yang bugtong anak nga mao kadto si Jesus Christ. So mao nga si Jesus Christ triple time siyang nagsangyaw mahitungod sa gingharian sa Dios nga mao kanang panggobyerno sa Dios. Balaan nga panggobyerno dito sa Israel. Mao nga sa pagsangyaw ni Jesus Christ dito sa Jerusalem sa Israel, tanang mga kabaranggayan, kalungsuran, gituyok kana ni Jesus Christ sa pagsangyaw, sa pagpasabot dito sa mga Hudiyo nga ang gingharian sa Dios naa sa Jerusalem sa Israel. Mao nga nagpakita sa kagahom, yawat na lang at tuhuan gyud siya sa mga Hudiyo. Bisan sa mga kagahom nga gipakita ni Panginoong Jesucristo, wala gyud mutuo ang mga Hudiyo. Mao nga ang Ginoong Jesucristo nakahukom siya nga sumala pa sa Mateo 21:42-43. Gikuha niya ang gingharian sa Dios dito sa Jerusalem sa Israel. O gihatag niya sa usa ka nasod nga kanang nasod nga walay lain mao kanang nasod nga Pilipinas. Walay laing nasod. Kag miingon mo nga kanang gingharian sa Dios tuwa dito sa ibabaw sa kapunaw-punawan sa kapituonan, luyo sa adlaw sa bituon. Dili jud kumutuo ana. Kay ila kanang kaugalingong sangyaw nga tuwa dito sa ibabaw sa kapunaw-punawan, samantala kanang gasangyaw wala manggani nakaadto dito sa kapunaw-punawan. Mao kinsa man di ay labaw kanang gasangyaw nga gingharian to sa kapunaw-punawan luyo sa bituon sa adlaw kanang dili na kuno makita o si Jesus Christ nagsulti sumala sa Mateo 21:42-43 nga gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niya. Mao nga gipamatud-an kana ni mahal na Hari Filemon Ondok Riambonanza pinaagi sa nisulat sa balang kasulatan o sa mga history tungod kay ang balang kasulatan ang Biblia upat ka factors: science, mathematics, history and prophecy. Mao nga gi pamatud-an ni mahal na Hari nga walay laing nasod nga gitagaan sa gingharian
mao lamang ang atong nasod sa Pilipinas. Mao nga swerte kita mga Pilipino. Sa daghang mga nasod sa tibuok kalibutan, kani pa ang atong nasod sa Pilipinas mo'y gipili sa Dios nga mo'y gitagaan sa gingharian, nga mao kanang panggobyerno sa Dios, nga mo'y mugahom sa tibuok kalibutan, ug dinhi dayon ipatindog ang gingharian o gobyerno sa Dios. Mao nga gitukod dayon ni Mahal na Hari Pilimon Ondo Criambonanza o giparehistro sa Securities and Exchange Commission ang gingharian sa Dios. No? Og na-registered kini niadtong tuig 1992, July 27. Kay pulo man na katuig ang imong iphon gikan sa tuig 1982. Nga kanang 1982 mga kaygalaan mo kaigsunan, mao kana ang ugma sa kagahapon niadtong tuig 538 BC. Nga niini si Siro mao ang pinahira ng langis, mao katong sugo, mao katong Kristo nga mo'y nagluwas sa mga anak sa Dios dito sa Babylonia nga kana gidala o gikuha ni Nabucodonosor dito sa nasod sa Israel. Mao nga aning tuig 1982 gitukod dayon ni Mahal na Hari kay siya man ang espiritual o material nga Cyrus the Great, no? Cyrus the Great nga migahom nga mo'y nagtukod sa gingharian sa Dios. Nga pinaagi niini kung imong basahon ang Isaias 45:9, no? Nagaingon diha sa balaang kasulatan, Isaias 45:9. Mo kini ang giingon ni Jehovah sa iyang dinihog nga si Siro. Si Siro ang dinihog, no? Kansang tuong kamot gikuptan ko aron sa pagsakop sa mga nasod, no? Pagsakop sa mga nasod. Sa iyang atubangan o paluagan ko ang mga hawak sa mga hari aron sa pag-abli sa mga ganghaan sa iyang atubangan o ang mga ganghaan dili pagatakpan. Mao nga si Siro mao kana ang dinihog. Siya ang mag-abri sa mga ganghaan. Ug diha mugawas ang mga hari nga mo kaylap diha sa nasod. Mao nga si Mahal na Hari man kana nga mao kanang Siro sugod niadtong tuig 1982 iya na kanang gi-perform, no? Iya nang gi-perform kanang pagka Siro. Ug kato si Dario nga kauban ni Cyrus the Great, wala man to'y mga hari. Wala to'y hari. Ug kato si Dario, ubos kato sa mando ni Cyrus the Great. Kauban kato. Plano kato sa Dios. Mao nga kung pabalikon nimo ang istorya dinhi sa Pilipinas, si Mahal na Hari mao man kadto ang Siro. Sa panahon nga si Mahal na Hari nagperform anang Cyrus the Great, daghan ang ipangsudlan anang mga Dario aron matuman ang istorya. Human na mobitaw nga consumatum is, natapos na ang istorya ni Dario o ni Cyrus the Great. Kay ang katapusan ana niining tuig 1982, kaning tuiga ang gisulti ni Mahal na Hari, Kristo na.
Kristo na ang mugahom. Kung mugahom man ang Medo-Persia, Gresya at saka Roma. Ang Medo-Persia mihari man to sa 207 years. Ang Gresya 163 years. Ug ang Roma mihari sulod sa 644 years. Kristo na. Dios na ang muhari ana. Wala na mo perform anang sila ni mga Caesars sa Roma. Wala na mo perform anang si Alejandro Magno. Wala na. Dili na pud nimo pabalikon ng Dario. No, dili na. Dili na nimo pabalikon. Ang mubalik ana kanang zero nga Kristo kay mo kanay mugahom gikan anang mga tuig nga usa katakna ang gihatag sa Ginoo nga tagal. Kristo ang mugahom. Ingon ana. Mao nga gikan anang tuig 1982 doon na pa may usa ka tuig nga extinction palugit kay kung ang 538 BC totally nabungkag ang Babylonia kay gigubat man anang nasod sa Medo-Persia natong tuig 538 BC totally nawala man na. Karon kayang spiritual Babylonia mao man ang natukod sa 1914 nga gipanguluhan sa atong igsuon kapatid Felix Manalo 1914 man na. Unya 68 ka tuig raman kay 70 years man unta na 68 years raman kung pabaliko nimo ng 68 anang tuig 1982 nga mao kanang 538 BC mabungkag pud unta ang spiritual Babylonia nga mao kanang iglesia ni Kristo. Pero ang pangutana milig-on may hinuon, no? Hinlig-on may hinuon ang spiritual na Babylonia. Pero ngano man giingon diha sa balang kasulatan adunay usa katakna extension nga kanang usa katakna nga extension para sa spiritual Babylonia nga totally no mahinay-hinay na kawala gikan anang tuig 1982 mahuman dayon ng usa katakna nianang tuig 2024 April 11 mao kana mga kigalaan. Extension kanang usa ka oras nga gihatag sa Ginoo. Mo bitaw nga gaingon si Malahari nga consumatum is natapos na. Dili na pabalikon tong Dario. Dili na. Ang mubalik ana kanang Cyrus the Great nga mo kanang dinihog kay katong misulod ni Cyrus mo katong Kristo, mo katong Dios nga mugahom na. Mugahom anang panahona. Mao nga pinaagi ni mahal na Hari Pilimon Ondo Criambonanza nga siya man ang spiritual Kristo, siya man ang Dios sa iyahang panahon niini. Biha dayon nga muingon siya manggawas na mo sa kalibutan inigabot sa panahon. Sumala sa sukod. Mugawas na ta, magpaila na ta. Nganuman, kung sa isulti ni Malahari, mahuman na ang drama sa Iglesia ni Cristo. Kay matapos ka na sa 2024 April 11. Karon kay mahuman na no?
mugawas man tong gobyerno sa Dios, nga kanang gobyerno sa Dios ipatindog man na, mobitaw nga adtong 2022 July 27 do natay gitawag og Grand Parade, no? Pagpaila sa pagpatindog, pagpasugod sa gobyerno sa Dios, nga ang gobyerno sa Dios adunay flag, nag-human flag ta, og nagpatindog tag flag ni Dr. Jose Rizal nga mo kanang flag sa gobyerno sa Dios adtong 2022 April 11. Unya kay kanang usa ka oras mohuman man na sa 2024 April 11, mo nga mugawas na ta sa kalibutan, mo ni giingon ni Malahari. Ang paggawas ana kana ding ang tawagan nato mga hari ug reyna. Sa tupag ikaulaw din nato ng pagtawag og hari ug reyna. Wala ta na nga ulaw ana, nganuman. Maulaw ta kung magpatawag tag hari ug reyna kung wala tay gingharian. Do na bitaw tay gingharian, kingdom of God pa gyud. Gingharian sa Ginoo. Munang dili ta maulaw magpatawag og hari ug reyna, taman ra ba di ay anang tawagan nato hari ug reyna? No? Mao nga magpaila na ta, mugawas na ta, sumala sa gisulti ni Malahari kay dunay sukod. Ang sukod ana nga mugawas na ta, nga maila na ta kay mao punay katapusan sa Iglesia ni Cristo sa usa ka oras. Kita na may musunod ana nga mugahom sa tibuok kalibutan, magsugod sa Pilipinas. Kay kanang gingharian sa Dios, dumalahon man nag mga hari ug reyna. Mao nga atong ipatindog kanang gobyerno sa Dios nga mo kanang gingharian nga mo'y mugahom sunod anang Iglesia ni Cristo nga mo kanang spiritual Babylonia nga mahuman na ng usa ka takna. Mo bitaw nga ang Dios nagaingon diha sa Pinadayag 18:20. Kay kadaugan kana sa mga anak sa Dios nga mooy na nagkupot sa panggobyerno sa Dios. Nga giingon diha, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian. Kung saan man nimo pagpanunod sa gingharian kung wala kay posisyon? No? Wala kay posisyon. Kung saan man nimo pagpanunod nga mo man gisulti sa Ginoo? Mao nga sa Pinadayag 18:20 gingon diha, no? Paghugyaw tungod kaniya o kalangitan o mga balaan, na maghugyaw kamo mga kalangitan, mga balaan, no? O mga apostolis o mga propita, no? Maglipay, magmaya kay alang kaninyo ipakanaog sa Dios ang hukom batok kaniya. Mao kana mga kagalaan. Ang hukom ana usa ka oras sa manggod. Muna mahuman man na sa April 11, 2024. Muna nga maghugyaw, maglipay to mga balaan, mga apostolis ug mga propeta. Maghugyaw na og dili ta kaapil ana. Kay mo man na ang kadaugan nato nga mailhan sa tibuok kalibutan nga kanang gadala sa panggobyerno sa Dios nga gingharian, mga balaan nga mga hari o mga reyna. Walay Daryo diha. Wala bita nagsangyaw nga pabalikon si Daryo. Wala.
ang mubalik Kristo. Uban sa iyang mga hari. Mubito ng iyong hari, siya sa mga hari. Kay dunay hari sa barangay, hari sa lungsod, hari sa probinsya, hari sa region. Ningon ana mga kagalaan. Sir, tayo na to, sir. Okay? Ay, mali ka na, ron. Okay, so wala naman tayong oras. Mao nga ibalik na to sa ato ang kurman. Okay, salamat. Sir, kining ato ang programa, magpasalamat kami uban maraming pilimon o sa ato ang mga sa technician si Sir Dundun La Carlos o sa atong transmitter si Sir Arnaka o sa atong manager sa Super Radio si Ma'am Kit Patos Cortez kini ubos niya igsuon ang kurman si Juanito Punohiro Makalisang. Magayon kaninyo daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan. Salamat to, sir. Tama. Time na yun, sir. Time. Sige. Ingat ka po, sir. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.